बाबरी मस्जिद का मसला भी ऐसे ही था। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पर्सनल्लाह की तरफ से अड़ियल रवैया नहीं था। अगर ये होता तो वो ये नहीं कहती कि कोर्ट का जो फैसला आएगा हम तस्लीम करेंगे। और आप जानते हैं कि एहतजाज के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ज़ाती जमाती हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। साफ हम कहते हैं कि हम एहतजाजात को किसी भी तरीके से सही नहीं समझते। वक्फ़ तरमीमी बिल जो आया है उसमें बहुत साफ नज़र आ रहा है कि उससे इस्लाह के बजाय मज़ीद औक़ाफ़ हमारे बेफ़ायदा होंगे, हाथ से निकल जाएंगे। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी और साथ ही जमीयत अहले हदीस के मुखिया से आज वतन समाचार ने खास बातचीत की। मौलाना ने बातचीत में एहतजाज के बारे में स्पष्ट कहा कि जमीयत अहले हदीस की ये राय बिल्कुल नहीं है किसी तरह का कोई एहतजाज हो, लेकिन उसके बावजूद जब मिलजुल करके कोई काम करने की बात आती है तो हम साथ खड़े होते हैं और हम एहतजाज के लिए जाते हैं। मौलाना ने ट्रिपल तलाक के संबंधित कहा कि जमीयत अहले हदीस ने कभी भी 3 तलाक का जो उसका अपना कंसर्न था उससे ना इंटरनल और ना ही एक्सटर्नल कोई दस्तबरदारी अख्तियार की है, बल्कि जमीयत अहले हदीस का पहले से स्टैंड जो था ट्रिपल तलाक को लेकर के वो आज भी है। लेकिन अफसोस ये है कि सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जो चीज़ है, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अब समय यह है कि वक्फ बिल पर बात हो। वक्फ बिल पर हम सब लोग एक आवाज़ हैं, एक बात करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत पर सवाल के बारे में कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने बातचीत के दरवाजे बिल्कुल बंद किए हैं। बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक मुद्दे हों या और अलग अलग मुद्दे हों, NSA और दूसरे लोगों से बातचीत हुई है। उनका कहना था कि शायद मौलाना का ये कहना हो कि वक्फ बिल के मसले पर सरकार ने कोई हसासियत या संजीदगी नहीं दिखाई है। आइए देखते हैं जमीयत अहले हदीस के अमीर और साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सल्फी का इस पूरे वक्फ बिल पर और साथ ही ट्रिपल तलाक के मसले पर, साथ ही बाबरी मस्जिद के मसले पर क्या कुछ कहना है। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। वक्फ तरमीमी बिल जो आया है उसमें बहुत साफ नज़र आ रहा है कि उससे इस्लाह के बजाय मज़ीद औक़ाफ़ हमारे बेफ़ायदा होंगे, हाथ से निकल जाएंगे। और उसमें जो कुछ इस्लाह की कोशिश हो रही है, करप्शन नज़र आ रहा है, वो सब ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा बेरहवी के शिकार होगा। रह गया कि उसके बाद गवर्नमेंट अगर इस सिलसिले में हमारे मुतालबात को सुनती है और भारत में जो इतनी बड़ी आवाज़ उठ रही है मुस्लिम तंजीमों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, इसी तरीके से बहुत से इंसाफ पसंद भारतीय लोग, दिगर अक़लियतों का भी यही रुझान है कि इस तरीके से किसी भी कम्युनिटी, ख़ास तौर पर अक़लियतों के खुसूसी हुकूक़ जो है और उनकी मजहबी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है। तो गवर्नमेंट से यकीन है कि वो अपनी बात वापस लेगी और उसमें इस्लाह की जो कोशिशें हैं सिर्फ वो भी बेहतर ये है कि इस्लाह की कौन सी कोशिशें हैं, शरई एतबार से कितना वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचेगा, वक्फ अमलाक को कितना नुकसान पहुँचेगा, तो उसको वो बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखेगी। उसके बाद का मरहला है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो मुसलमान ये कह रहे हैं कि हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे, इसलिए कि बोर्ड का मुकम्मल सफाया होने जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जैसे हालात होंगे, और आप जानते हैं कि एहतजाज के सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ ज़ाती जमाती हमारा कोई मौक़िफ़ नहीं है। साफ हम कहते हैं कि हम एहतजाजात को किसी भी तरीके से सही नहीं समझते, लेकिन तमाम मिल्लत और तंजीमें इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमको मुतालबात अपने पुरअमन तरीक़े से रखने चाहिए और जो शक्लें एहतजाज की सही होनी हैं हमारे संविधान के मुताबिक, तो उन सब चीज़ों को उन सब रास्तों से हम अपने मुतालबात को रखेंगे। नहीं, वो बात उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं हुई,
لیکن باتیں بہت مناسبتوں سے ہوئی ہے اور بہت سنجیدگی سے سنا بھی گیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی مسلم تنظیموں نے رکھا تھا بہت زور سے کہ جو اس طرح کے حساس مسئلے اور خالص دینی مسئلے ہیں، شریعت کے مسئلے ہیں، اس پر پیشگی طور پر مسلم تنظیموں سے مشورے ہونے چاہیے یا ان کے علم میں لایا جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس مرتبہ بالکل نہیں ہوئیں اور بھی بعض معاملات میں نہیں ہوئیں۔ تو اس طرح کے سنگین مسائل میں مولانا کی مراد اس سے یہی ہوگی کہ کبھی بھی ملنے کی بات نہیں ہوئی، ورنہ بابری مسجد کے سلسلے میں تو ملنے کی باتیں ہوئی تھیں، اور بھی کچھ مسائل تھے جس میں ملنے کی بات ہوئی تھی اور بیٹھے بھی تھے ہم لوگ۔ بابری مسجد کے فیصلے آنے کے بعد تقریباً ساری مسلم تنظیمیں بیٹھی تھیں اور باتیں بہت اچھے ماحول میں ہوئی تھیں۔ تو اس طرح کی چیزیں یعنی جو آئی ہیں اس میں چاہیے کہ پیشگی طور پر اعتماد میں لیا جائے اور کچھ ایسی چیزیں کی جائیں کہ اصلاح واقعی ہے تو اس سے اصلاح ہو سکے۔ طلاق والے مسئلے میں تو اہل حدیث نے اپنے موقف سے کبھی تنازل نہیں کیا، لیکن مسلم پرسنل لا بورڈ چونکہ بہت سے پرسنل لا مسائل جو مسلمانوں کے ہیں سب کو احاطہ کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مسالک کے ساتھ اس کی ترجمانی اس میں صحیح طریقے سے نہیں آئی اور ہم نے اندرونی طور پر کرنی چاہیے تو وہ بھی نہیں آئی اس وقت، لیکن دیر آیت درست آیت بعد میں وہ چیزیں آئی ہیں، اور خاص طور پر اس کا مسئلہ جس طریقے سے پیش ہوا حکومت نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اور 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر کے خاص طور پر حکومت نے ویسا فیصلہ دیا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اگر اس میں اہل حدیث کے موقف کو واقعی ویسے ہی پیش کیا جاتا تو گورنمنٹ مان ہی جاتی، لیکن بہرحال اس کو پیش ہونا چاہیے تھا۔ بابری مسجد کا مسئلہ بھی ایسے ہی تھا۔ بابری مسجد کے سلسلے میں بہت زیادہ مسلم پرسنل لا کی طرف سے اڑیل رویہ نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو وہ یہ نہیں کہتی کہ کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا ہم تسلیم کریں گے، لیکن اس میں گوناگون جو مسائل تھے مسلم تنظیموں کے ذریعے سے بات چیت کے ذریعے سے حل کرنے کے، اتنے مسائل تھے کہ اس نے ایک چھوڑ دیا کہ یہ کورٹ سے جو فیصلہ ہوگا تسلیم کریں گے، اور واقعی اس نے سبوں نے تسلیم کیا اس کو۔ جی دیکھیے، وہ تو طلاق کا مسئلہ تو گزر گیا، لیکن اب تو وقف کے مسئلے میں سب تقریباً متفق ہیں، تو اور سب ایک آواز ہو کے کہہ رہے ہیں، تو اس کو حل کرنا چاہیے۔ ماضی میں جو ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی ہوتا جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر موقف تھا وہ بہت زیادہ قبول ہو سکتا تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ہوا اس وقت تو وقف کے مسئلے میں تقریباً کہ وہ شریعت کی روشنی میں نہیں، اب حکومت کے فیصلے کی روشنی میں ہوگا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی چیزیں اس میں بل میں ہیں، اس سے تو سب متفق ہے تقریباً، پھر اس میں کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ خود جو کچھ آ رہا ہے بل میں اسی پر غور ہونا چاہیے، اور اس کے کہ فلاں نے مانا یا فلاں نے نہیں مانا، اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے، یہ مجھے بہت کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔